Sugo Swrangchati Kokborok ang narulog ito ni Mr. Matini ni Kokborok Kokborok Ngka. आजादी का अमृत महोत्सव न बुस्कांखौ तुनि फाशाला बुगा ग्राखर आंनि प्रंके बहुनो संसदखा छालनि कक्षालायमु पान्दा बिजन 2047 टिप्रा आजादी का अमृत महोत्सव न बुस्कांखौ तुनि फाशाला बुगा ग्राखर आंनि प्रंके बहुनो संसदखा छालनि कक्षालायमु पान्दा बिजन 2047 टिप्रा हास्ते हापां बुस्कानि नैजिबा बिसिबो बाहायके सामंख्लायनाय आबनति न छालनि कक्षा पान्दा ख्लायजाखा पान्जाका हास्ति मन्त्रकरा बिप्लव कुमार देव कक्थम हकुममुकुमु तांबेदनि मन्त्रि सुजान्त चौधरी तै चीफ सेक्रेटारि कुमार अलक खबै जुदा जुदा तांबेदनि प्रिन्सिपल सेक्रेटारि नकारि कुबनि आतन र मंत्री परिषद के सामने ये आया था और हम लोगों ने उसको देखा है। जैसे कि तरुणीकांत जी बोल रहा कुछ विषय आई है रिविजन करने के लिए, ऐड करने के लिए, और आज 2 दिन से आप लोग जो चिंतन करेंगे इसको और कल फाइनल है। तो मैं दोबारा और एक चीज बोलूंगा, ये सब किसके लिए कर रहा हूं ये आपको ध्यान में सब समय रखिए। ये सब त्रिपुरा के लोगों के लिए कर रहा हूं, अंतिम व्यक्ति के लिए कर रहा हूं, त्रिपुरा के नौजवान के लिए, त्रिपुरा के जो आज के जवान मेरे बहन है उनके लिए। उन तक कैसे पहुंचने के लिए जो बाधाएं है, हमारे ये प्रोग्राम तभी सक्सेस होगा कि उन लोगों को कैसे जल्दी से जल्दी जोड़ना और पहुंचाना, दोनों करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और काम के साथ जब हम नहीं जोड़ते, अच्छा काम भी, ऐसे लोग बैठे रहते उसका अपप्रचार करने। मैंने देखा मेरे ऐसे ऑफिसर यहाँ काम कर रहे थे, बाहर भी कर रहे, क्योंकि ढंग से हमने नीचे तक उसको प्रचार नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, तो अलग अलग कहीं नहीं बना देता है न्यूज़पेपर। विद्या ज्योति इतना बेहतरीन स्कीम है, उसको आंदोलन में लेके जा रहे हैं। कितने बड़े आंदोलन करेंगे, समझ में नहीं आता चीज। नहीं तो समझ में आने के बाद भी लोगों का भला नहीं पसंद करता है, इसीलिए करता है। इसीलिए हम लोगों का सबका ड्यूटी है, ऐसा मत मानिएगा बोले ये सिर्फ लोक प्रतिनिधि का ही ड्यूटी है ना, आप लोगों का भी ड्यूटी है ये कि हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ पब्लिक के साथ कनेक्ट होना। तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगी, मौका हम लोग देते हैं। इसको अच्छा से प्रचार प्रसार करना। जो भी चीज हम करने जा रहे हैं, विशेष करके जो हमारे 22 कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इधर एमबीबी यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका और इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है। यही तो है हायर एजुकेशन त्रिपुरा में। उसमें कभी कभी हमारे सेक्रेटरीज लोग, डायरेक्टर लोग जहां है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में बैठे, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके साथ उस विषय के ऊपर चर्चा करे तो वो लोग इसके
बताएगा। क्या हम लोग जो स्कीम लेते हैं, जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जो डोज देना एनिमल हस्बेंड्री में शुरू किया, 12-13 के आसपास गांधी ने अपना बच्ची व बछड़ा जो प्रयोग प्रसव किया, और मुझे इसका फोटो भी दिखाया गया, किन किन का है वो भी दिखाया गया, और उसमें ये भी दिखाया, जरा हम लोग जो बोल रहे थे 96% 95% फीमेल होगा, हुई है। ऐसे तो स्किल सक्सेस है, जो कहा वो हो गया, दिख रहा है। क्या उस स्कीम के ऊपर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च करने के लिए हमने कोई प्रयास किया? हमारा जो अच्छे स्कीम हम लोग जो स्वनिर्भर कैंप कर रहे हैं, 2 महीने में कितना तुम्हारा 400 के आसपास है कैंप, 2 महीने 1.5 ज्यादा 450 के आसपास कैंप हुई है। हर मंथ की सैटरडे को वो कैंप लगती है। उसमें सिर्फ स्वनिर्भर के बारे में नहीं, इसमें आधार कार्ड और भी बाकी सब सुविधा दी जाती है। स्कीम तो लॉन्च हो गई, चल भी रही है। क्या इसको ऊपर रिसर्च करने के लिए कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में गए हैं, कोई कर रहे हैं? या पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सही दिशा पे जा रहे हैं क्या? क्या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो पीएचडी नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, वो सब्जेक्ट नहीं लेता? लेता तो है। तो उसमें हमारे स्किल क्यों नहीं जा रहे? क्यों रिसर्च नहीं होता उसमें? अंदर और क्या हो सकता है? इसका पॉजिटिविटी क्या है, इसका नेगेटिविटी क्या है? तो दोनों ही जब मिले तो उसको दूर किया कैसे जाता है? तब हमारे बारे में जब इस लेवल की लोग सोचेंगे, बोलेंगे, तब हमारे स्कीम की, जो हमारे सेक्टरीज की बात में परिश्रम करने के बाद जो इनके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है, उसको बंद हो जाएगा। नेगेटिविटी का स्थान नहीं मिलेगा। और यहां हमारे बहुत सारे आईएएस, मैंने देखा कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, ऐसा है त्रिपुरा में। तो आप लोगों ने आईआईटी में पढ़ते समय तो दिल्ली आईआईटी हो, खड़गपुर आपने तो देखा, वहां तो भाई ये रिसर्च होती है। तो हमारे त्रिपुरा में भी हमारे पास जो भी एजुकेशनल हायर एजुकेशन की व्यवस्थाएं है, उसमें इसके बारे में रिसर्च कर रहा है। नहीं तो जो लोग नेगेटिविटी के साथ चलता है वो लोग वहां पहुंच जाता है। हम लोग काम करते रहते हैं और वो लोग वहां पहुंच जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, नेगेटिविटी फैलाता है। बच्चे को वही लगता है जो उनको सब्जेक्ट देगा, जिसको रिसर्च करेगा, तो उसी के ऊपर उसका दिमाग चलता है। हमको उस जगह को भर देना है, उसको भर देना। सोशल मीडिया, हमारे ट्विटर, फेसबुक पेज, हमारे स्कीम में हमारा अच्छे से भर देना है, तो दूसरों को नेगेटिव फैलाने का जगह ना मिले। हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो उसमें वो लोग घुसते हैं। बहुत बड़ी ताकत है ये। हम लोग इसको नहीं लेंगे। जो लोग 25 साल का योजना बनाने के वाले लोग यहां बैठे हैं, हम नहीं भरेंगे। जो कोई योजना ही नहीं बनाता है देश के लिए, राज्य के लिए, वो उसमें खुद पड़ता है, उस पे ही रहता है।
में जो जो मैंने 3-4 विषय आप लोगों के सामने रखा, उसके ऊपर भी आप लोग सोचिए, क्या ये ठीक बोल रहे हैं, ये करना चाहिए क्या। और काम करने का मजा पॉजिटिविटी में आता है। किसी को काम दिया हूं, मैं देखता हूं किसी को काम देता हूं तो दुखी हो जाता है, देखता है मार लगता है तो हाथ में 20 किलो दे। और बहुत ऐसा ऑफिसर भी मुझे मिलता है, देता हूं तो खुश हो जाता क्या आता है, खत्म करके दोबारा आता है, और क्या कर सकते। देखिए जितना आप और क्या कर सकता हूं ये मानसिकता रखेंगे, सबसे ज्यादा लाभ आपको ही होने वाला है, मेरे को नहीं, आपको ही होने वाला है। आप ही के अंदर क्वालिटी बढ़ रहा है, ये मैं लेके नहीं जा सकता, ये आप ही के साथ है। थानाय 4 डिसेम्बर सालमुनियाव DSR खारनि खरक नैथि प्रश्न अफिसार बुथारजाकमानि आपातिमु कितिगा तिनि TD ADC हेडक्वार्टर ADC हापनि बखागतै बरम याफाना पांदा खलायजाका मानजाका EM बुबाग्रा MDC तेकेबने बदल MDC रबो
हमारे जो TSR जवान इसका अनफॉर्चुनेटली जो ब्रूटल मर्डर हुआ है उनके लिए सब काउंसिल के ऑपोजिशन एज वेल एज रूलिंग पार्टी ने बैठकर हमको लगा कि उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। इसके लिए हमने 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया है। और आप तो जानते हैं कि ADC के कंपनी के थ्रू हमने हर परिवार को 2-2 लाख रुपया दिया भी है, लेकिन हम पर्सनली तिकरा मोथा के थ्रू भी डिमांड कर रहे हैं कि जिसने उनका मर्डर किया है उनको कड़ा से कड़ा, जो भी IPC के अंदर सबसे कड़ा कानून का सज़ा है उसको मिलना चाहिए और कानून को जल्दी करना चाहिए। जस्टिस कैन नॉट बी डिलेड, जस्टिस हैज़ टू बी गिवन। जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और हमको लगा कि एक सॉलिडारिटी के लिए, उनके फैमिली के लिए और उनके मेमोरीज के लिए हमको 1 मिनट का साइलेंस रखना चाहिए। हमने किया है काउंसिल। जेरok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasu khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapangbai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident wngma rokni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong wngkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano tebo kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number
/8575103002825803752. Email deborma9antara@gmail.com. Jeroni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by krengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano শান্তির বাজার ত্রিপুরামথা ডিভিশন কমিটি লোয়াজংব শান্তির বাজার থানাও শ্রীমঙ্গলাই বিশিংতে থানায় শালক কমুলঙ্গ ববাগানের শাখা চক্রনাতি খরাংটি সালাইখা শান্তির বাজার ত্রিপুরামথা ডিভিশন কমিটিনি লোয়াজংব শান্তির বাজার থানাও শ্রীমঙ্গলাই বিশিংতে থানায় শালক কমুলঙ্গ ববাগানের শাখা চক্রজামতি সামংসিতা তামের রমনানে বগে এফআইআর ক্লাইজাখা তে বীরচন্দ্র মন ত্রিপুরামথা হাবানহ কোক্তমা থুনি বান্দা সনজাখা থানায় শালবাবাগ্রে সাগু চপরমনায় সবজ জমাতিয়ে ক্রাক নিসলাই ক্রাক মাজারিনা সানমতে শান্তির বাজার ত্রিপুরামথা ডিভিশন কমিটি শান্তির বাজার থানাও মামলা খাইকা আবার হল বীরচন্দ্র মনু হাবনহ কাশা কক্তমাথুনে বান্দাব খাইকা মানজাকা বীরচন্দ্রপুর সাউজুননি জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং ত্রিপুরামথা সালগ্রা হাঙ্কর কাজকো পরিমল রিয়াং ত্রিপুরামথানি বুড়ি আদং জুগ্র ইয়াংলো কক্সনা থাংথানি মানজানাय আদং রক শাখা ববাগ্রানি শাখাও চপরমনে রল দাক্তি দাক্তি মাজরা রিয়া হিংগে বুসকানি শাল কতর জবা খাইজাंनाय media rano khnaw bam khata hambai dine chini press meet ma khmani main ortho ke bosi chini Shantibajar constituency dine press meet na tongo brei mothani president ro secretary ro joto hogra ro divisional president district president YTF district divisional district divisional जो तो तीनों प्रेस मीट अटेंड हो तीनों प्रेस में खेमो खेमो हम बसे वहाँ प्रेस मीट के मिया खोमो लोगों टीपीएफ निकिहा सभा ना प्रोग्राम तो आरा प्रोग्राम में बरो प्लानिंग में भी किए जेचिनी ত্রিপুরামথানি কয়েকজন ওয়ারিয়ার রবাই ভুলাইহা তুলাইহা আবো সামান্য একটা বিষয় লায়ে বড় ভুলাইহা ঠিক ঘটনা স্থল চিনি হানি বুবাগ্রা মহারাষ্ট্র প্রদেশ কিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনি শুধু দেববর্মা রিয়াং জমাতিয়া কাইপিনি বুবাগ্রায়া তিনি বা হানি বুবাগ্রা तीन टिप्रासा नि बुबाग्रा टिप्रा हावा जेकुनो बरफ बुलाई मोरा तुलाई मोरा हामिया के आबोनि गतना बंफायम थावफाया ताबुलाई दि जों जतो टिप्रासा जों थांगासे मा दंनाय ये साफाय मनि मिसिङो टिपिएफ नि जे लिडार टिपिएफ नि जे तांफां टिपिएफ नि लगे जे दंनाय ब्रो बरो बहानि बुबाग्रानो पर्यन्त स्नियाखिये चिनि बुबाग्रानो केहा बिनि माने कोनो कम्पेयर खेतमा सिक्रै चुम्बनो ताइदिखे जे आसाये दङ बा ताइदिखे नो चिनि भाग्य बा चिनि कपाल हामनि कारणसे तिनि चिनि मिखै बायदांनो चिनि बुबाग्रानो हिबा तिनि अब टीपीएफ नि जे सामुं तांनाय मैडम पाटाल कोइनानी जे दल अब बरो चिनि बुबाग्रानो नाइसिहा दंसिहा एमन के ला थाबाय बुनि हिमफनाया खुतै फमसिहा बहानि बुबाग्रानो बहानि राजानो तिनि टीपीएफ जरा खेनाय दो फानो तैखौ निङे जरा काउसानाय मैडम पाटाल कोइना जे साओ चिन टिप्रासा जास्टिक माया ये सातोंनेरो चिन टिप्रासा जास्टिक नि बायो तिनियो चुंदा बिखियो ये जे पटल कोइने दल सामो अक्साइम सुमके बसे तिनि टिप्रासा द फजतो थाहाम तो मन मिसिङो टिप्रासा द फने थाहास फाइने नमाके पटल कोइना जमा दिया
Ini aro most important te kaya ni cinta so phemo. Mia je buba garna abo jaga wa dama chapa ke dongsi nai si klai ri nai. Buba garna buthai ni nai. Abong ha chini 37 santir bazar Vidhan Sabha Kendra ni ADC constituency ke bale Mirza Kathalia Manpathar area ni bini monga Sri Subos Jamatia Pita Mrito Chikondori Jamatia Salthang Mono Post Office Manpathar Thana ke Santir Bazar Dakhin Tripura Abo Subos Jamatia se tini khomolongo thange chini buba da dofa no khari ni hiye phaye dofa be dofa gbalai tongke jati be jati bulai tongke chaya abo jagabo bom thoni phemo jagabo chini buba ga no buthai ni hiye attend to mothers imrotrai khane ke bomha sobus jamatia bubu ke ha suyo ame tinio chini sutri santri bajani joto bremo tha tonera youth tonera divisional district level ro chung subus jamatia ni mongo Santir Bazar Police Station bini mocho FIR make ha boha FIR copy arame chong body ken ma samo hamya tangnai mano bus kango chong bor na jagari ma yangnai chini ti prasad thangha ongsa tongmoni misiyo abo thangha no final na de tini patal koina dai karon body ke patal koina ni systematic je bini plan kheye ang সাধারণ MLA MDC এর উপর পর্যন্ত বকুনো টাস্ক খেরইয়া BJP CPN ক্ষেত্রেমা ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ফায়ার মিনিস্টার চাই তোলেমা বাউনো সে পর্যন্ত নম কেহা টাস্ক পে খেরইয়া মানি বহানি বুবাগার ন পর্যন্ত বুবাগার মা অপরাধ খে বুবাগার ন সরি সাইমা মা অপরাধ খেমি নম পাতাল কইনা শুধু বাসন রিমো বাই ইংলিশ হিন্দি সাই লেপসা রিমো বাই ইউনাইটেড কিংডম থুন সামো বাই তিপ্রাসানে দ ফানম খালামাইয়া patal koina nongbo moito tindi nongbo Tripura rajya bo tongse political khenai nongbo Tripura rajya ni baire bo tong political khemaya abo ni bo against chongphoni ma khenai hamya ya chongpho boni ni ideology na hamya maya ame patal koina na request kiyo no immediately bubagra no ma sainai nong bubagra no map saye Tripura sa do phone map saye hani porjonto nongbo political ni ground no khaye জনসভা মিছিল খেলেখিনি পাওয়ার চৌতি প্রামথা বুনাই নাই আর মে চৌ যত সারা ত্রিপুরা যে থাম তো মন মিছে বদে কিস ফাইন তারে তো পাতাল কইনা জমাতে একদিন যিনি বুবাগ্রানো সিএম মারি নাই এদিসিনি সিএনস নাম নাই নিয়ে স্টেট গভর্নমেন্ট মে পর্যন্ত লড়াই খে তো মব্রই নং পাতাল কইনা তিনি বুবাগ্রানি তমান চা ইনিমে হা ননো বা বুবাগ্রা বা ফাইদি হিন তোমলে Election is come up no Rasbari o daily thang Bubagra Malay Tumle Bubaga Banono Jorari Tomo Bubaga Baby Malay Kos Harna Jora Kuri Bose Patal Kurino Jorari Begeti Prasa Taha Umena Yeketo. The think about Bubagra is Sninga Nungle Suboba Amajoto Sarate Panigoro Chiniti Prasado Fajara Tahawa Tumera Chung Egg Moncho Tonai body can ma culprit no arrest kar man block pannawo taha tor ke chuk body ke protirod mission pama kenai chini Santir Bazar city Santir Bazar constituency wise babe chung special babe nai tongo je culprit no immediate arrest kar man block pannawo hambai chini Tripura o history insio je chini maharaja 184 sim sung chaye phainai Bibekam Kishore Manik Bahadur nimsu Pradeep Kishore Manik Bahadur no porjonto Bangladeshi go back ni sao abo bukti dima bro tini bekhe bodikhe ba tini bro toi samai nai chongmukha kheo sara Tripura rajyo tini bubagra tongma nimsingono chonjoto thaha khe abo thaha ni marile শুধু পলিটিক্যাল ni mariye tini bubagra thaha mo nimsi bini khorombai তিনি Tripura থাহা হয়ে Tripura রাজ্য গণতন্ত্র অধিকার যত নি তংফনো আবো গণতন্ত্র নি ছুটে বাই চিনি Tripura রাজ্য ক্ষমতা ফাইফো বুবাগানি খরম বুবাগানি মায়া বাইকে তিনি কোনো জায়গা বুলাই তো নাই রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে কোনো ভাবে ব্রুনো মেন্টালি টর্চার ফিজিক্যালি হ্যারাসমেন্ট খেয়ে তংফনো chini bubaga ni maya ginamba
তিনি নিজরাও ত্রিপ্রাসাদ থাংহানি মারিও আমি যারা ফেনাই কেন না চম্বো দিকে জোর জবরদস্তি বা চম্বো অন্য কোনো মেন্টালিটি টর্চার খেলিয়া ইনকে তিনি যে চিনি ফানো ফিও নাই তানে ম্যাডাম যে পাটাল কইনানি দল বলে তোমানি কারণ চিনি বুবাগ নবদিকে দুলসি নাই সিমা চিনি বুবাগ আবো জাগাও থাঙ্গে পাতাল কইনানি থিয়ে মাপসাই আবো পগ্রই নম পাতাল কইনানি সিব ত্রিপুরা রাজ্য রাজা তুম সে পাতাল কইনা তো ত্রিপুরা রাজ্য চো রাজা নিমসা সি যত নো রাজা নিমসা নিমসিও সিনো পাতাল কইনা পারো কে হামাই সিও ইনকে নো পাতাল কইনানি বস কামো চিনি বুবাগরা bini misa bulai tiyo derami hinge sorry saini thango abo sorele bubagra le nong patal ko yano kriye saini ya clear ko chini ai nimsa ro tagba laidi chung thanga so nai nang nai hinge tini abo bin jaga wo sorry sain thamono tini arpo bono ko dam seriya sudu debor mani boya samutami hinsao abo jaga se communal system ke khetma ke ban chesta kar हिंबा बुबाग्रा निम खाओ कोने कम्युनल इन खाकरई नोम पाताल कोई ना फो बुबाग्रा हम यो जमते रांग खरजुपिने तिप्रासा तो 19 दफानो बुबाग्रा हम यो तिनी नि जराओ बुबाग्रा बानो बुलाई मो तो लाइन जुया बुबाग्रा आबो जागाओ थाने माछाइ थाने बिनिक मा अपराध आमय सारा तिप्राने 19 दफा तिप्रासा तोने रंग कौक्से इनसु तिनी Chini bubaga tonge se tinin jaraba chini edisi ni chung kauma sao chini bubaga ni khorombai chini bubaga ni maya ba se tinin jarawa election ni porofo kuno jaga pho bulaya power phaimode pho chung kyana pho homki domki maya himba tini ba patal koina ni do nge je political lote sai phena Tripura rajyo poila NGO simino chungphono Tripura motha phono political lo phayu non patal koina dolpo NGO ni political faide most welcome karon গণতন্ত্র অধিকার যতন সে তো খেদি আর পর বদিনকে tre beni modab data bekiye Tripura thangha nimsi spe manota ne di ambairau te ani bumu ke sadon jamatia te ani parang ke sathang monu namoke shanti baza satisan ke PS shanti baza kau hoke amo haisi kau hoke sang chini raja sara sang age amo 47 son chini raja pai thuye boni sikang 184 জন amo baike 186 জন 86 জন जों राजा मानै दङ जोंनि हाबुवाग्रा गेउ हाबुवाग्रा न जदि हेसनेस टक्लाय थांनो हाके दामा सापारला दागा सकारोला हाके बपुसु जरातेबो अमंग दंखा बुवाग्रा न बसिनि आं दंखा बाहायबो ब अमंग दंखा बतराव बखे चिनि ता मनु साथांनि बने भिलेज सकेन अमो मनु भिलेज आरोनि अमन बासिन्दानो बके सबुज जमातिया पुफाके सिकंदरी जमातिया थैला हा के ब थैमानि सिगां ब अर फार्म तमा के CPM नि सपोर्ट खलाइजागिने चाकरि माका बेस काको मन त कुनो अमंगिया सिनि बुकुं बारा जतन दफा थांसांके जों हाइके खलाइ कखेन अम हाइके बनबा बनि कक बायबा हाइके थांगै दामा सापा दागा सापा सरा होय अमुखलाइ रयमला बसा हसबाय मना आं किसा अबाक जागा के अम हाइ हाकेन जदि अमलाके पुकुं बारा दफाना हाजा ग्याहके 19 ता जनजाति दफाना हाजा ग्याहके ब बर मनुष्यया ब जदि हाजा कमन तंलाके ब तेक्सा वासवै बाबेगै ब नाहरै नखरै सिने ब सामुनो तानि खाम बबा पुनि सुइसिबलै बुनि सिंनि त बबे वा देन जाके थांवारि न्याय बतमा बर बहा हे ब आं बबन अ मते आइ सि खागाया कता ब अम हाइ माने उपयुक्त सिंया बतमा के दागे जांग बाय हाइ तबुक नरक जस्टिस नि बागै बांगै अम खाये थाना त इनफरमेशन खला के बन तब जाते थाना सं फाइ बन अरेस्ट खायै बन साजना नि हामबाय चिन शान्ति बजना रे
जों मिया नहा जतनो जे टीपीएफ नि केहा प्रोग्राम थाङो आरो प्रोग्रामो जिनि बुबाग्रा न दुंसियाव न जिनि बुबाग्रा न'खर जे एटेक न जों बारि न खादु खखेमा दहा आं सानिन नायो जे जिनि बुबाग्रा न'खर जे एटेक खेनाय राव न जे टीपीएफ नि लीडर्स बिनि लीडर्स पाताल कोइना जमातिया नंलेम तुइनिम सांफि हाला बहा साकानि बोध नु त्रिपुरानि हानिम साया दे नु त्रिपुरानि हानिम साउं तुं हांखे नु निनि दल राव नु बुदिमा ज्ञान बुदिमा शिक्षा से दिया जे नु चिनि बुबाग्रा न से राजद्रोही गो बैक बांग्लादेशी गो बैक हे नु साते मेया नु जदि त्रिपुरानि हानिम सांग तुं मा हांखे नु बुदिमा शिक्षा रिया से तुंनाय आबो या आं सानिना यो पाताल कोइना मैडम नफो जे नों चिनि बुबाग्रानि ऊपर जे एटेक खेमन चिनि बुबाग्रानो जे दंसि अम निनि फुं जाया निनि ज्ञान जाया नु गाहाम फुंया बनो निनि दलरावथ थांहा ओमाया थांहानि लामाव हिनमाया निजेनि हानि राजा ओफितंया 184 राजा बंशराज राजा राजत्व खेथुंनो जागावसे बुंनोसे राजद्रोही बांग्लादेशी हिंगे मंकाय पिते हाके निनि खाबां दुयाव या एरमानि नंगो त्रिपुरानि हानि ब्रुया नंगो चिन त्रिपुरा राज्यव चिनि त्रिपुरा सानो थाङाखे मान कुनो अधिकार करय आबो ये नायो जे नं जे जागाव प्रोग्राम खेदो ताले जों त्रिपुरा सा रावसे जों त्रिपुरा म थानि ब्रोसे जों त्रिपुरा सा राव थाङा ओनि नि प्रोग्राम न जों किया मामी के थाङा ओनि हांगेस कां नि मुचा मुनि नि काउ सामु आबो से नं मा खैनाय नं चिनि बुबाग्रा नारो या फाङो खायो नं माकमा सैनाय जत त्रिपुरा सा नारो नं खायो माकमा सैनाय जातिगत भेदाभेद नं मा खेया थाङा इंगे थाङानि लामा न नि दल न मा फुंनाय थाङानि लामा न फुंया साहा नं खा दल न पामा यावनाय आसुना आं सानिने जोंजालते फेरांजातिनि जोंजालक रायजा आम्बासा बुखास्ते खबजा गुरुदान पारा विलेज खबजा दंशिं रुवाजा पारानि लुकुराव तैनि जोंजालते फेरांजातिनि जोंजालक रायजा आम्बासा बुखास्ते खबजा गुरुदान पारा विलेज खबजा दंशिं रुवाजा पारानि लुकुराव हास्तिनि थुरुं मदर सलायजाखोनो हास्तिनि केब गामि बेसेन बासरो ताबुबो मांख्रि सलायजायाखो जमनि सिगां जुदा जुदा थुरुं मदल कगियो फेबा बायथुं मुसा नुजाया हाबानि भागै गामि उदले लुकुरनि बागै दालबिनो खाबनि सेबसाब दंगो फेबा सामंग मुसाफोर हेफाजाबा नुजाया अमहायनो पाइथुंनि मांख्रि गासै फैगा आम्बासा रुवाजा गामियाव दैसिनिया गामियाव फेरांजातिनि सेबो मानिया दंकसंगानाय लुकुराव अमहायखिनो दंगे माथंलायजावो ताबो अमहाय जोंजालनि कमिटि बायरमैनो हाबानि तांगेदो न सामनि फेबा खरसेखिनो बुसकांगो आबुथमा नुजाया गुरुदान विलेज कमिटिनि चेयरमैन निपेन्द्र त्रिपुरा साका गामियाव गोदोमा सालरमैनो दैनि फेरांजातिनि जोंजाल आबुंथि हाबानि तांगेदो बाय कक्साफोर केबा बुसकांगो आबुथमानिबो कक्सिजाखा जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय पयतो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासु खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तुमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिन हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबोक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबुति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बरनि बागै
the New India Insurance Company Limited by Kerengai Mano. Teba kahamke sinane bagai kerengdi Nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mune kok biti nawima Oxford Orient Runogo Samong Sitra Klanero Hadul Kitarmani Apatim Chairman Thanga Wezuni Chairman Boromgra Ronji Depor Mate Bisramun Sabdo Chairman Suron Depor Makosho Samong Sitra Klaneruni Mungsha Wale Mungnaya Bromi Wan Sumawa Jorathino Hamia Kanyani Kianangani Abomang Gedaljak Shalkisha Sikangbo Kanchonpuni Laljuri Joyce New Grace Ringnok Sokzakmuni Samong Sitra Tangai Salji Baloyako Haino Hai Samong Sitra Tangai Jompujola Amzani Oriental Oxford Academy Ringnok ni Hostelo Samong Sitra Tangai Haino Hai Tanai Chugo December Salmariwo Horni Manak Zora Hadul Kitar Paika Oma Hepatim Koktwma Tini Tangi Shuika Wezuni Chairman Boromgana Ronji Deborma Bisramun Subjournal Chairman Boromgana Suron Deborma Akosong स्कूल ते हाई बरक सुदाम थानाय रखनी छाओ स्कूल हसन बरक बरे चला जाता न को बिनी छाओ निंगे सं बरक गारे थोर सं जानो लका पला तिना शिप तंगमनि न बरक गारे रखरं खाया निंगे आमिसना सासरी खाया सुंताला फाने मनि बरक थानिया को बिंदा लंग न कल खायतंगो आं अनंतनि स्कूल फादि रखनी बिंदा लंग कल खाय शहरंगे तारपरे लासंग पर्सनल गाड़ी भाये आतमसा रेस्टुरेंट थांबाय फिका नोरो गाड़ी नंबर सिसी नि रखा गाड़ी नंबर के नो बिया कते गाड़ी रख फाइके नाम ने गाड़ी फासंग के काशे फाइ लासे पर्सनल गाड़ी खुंसा हापि नंग नो ताम ताम हम ब्रो बरक सुना बथानाय रखने छाओ स्टूडेंट लकक बाय लंगा बंगा पाटी मोमो खाजा ते फाफु मोमो ताकि Omlonet tang dia. Tang lo tang berubah. Tang kamu bisa nyele. Jadi Ewan sekarang. Kan bumi mau keluar. Tahu yang ini keluar keluar. Semua postul tongjak le agi cari terus makan coba. TV channel na ano dina ko sa zaman bagay tiga ang sana mo song nakam say ko dina hara egatawa hani pone egatatam kelas mo ya baru hanya eram ko to phaja English bay ang to busia kia kia sang na tup kiriwa
hingke ang kun khanya semale adu gat pheu nanya choben zani ase ke himat kri kha yak rong ase ke kli tong kha hingke ang asre rong ba khaira go asre rong sakati kon le te khanya am buwa no anga dina hingke tai ang kirima bising te sino secretary no kol kha khara kol khaimani bin habyang nya ngas school ni te ka sai ko ke sar ni no kol khaimani kol khaisa hoka dadi phapar borok ro hadi police pan hoga di mche ka hingke sakman bising te borok khalenya ni na tong kha hingke borok khan ko to english bank to english kok busia ta bui ko sunya jam khana tong borok english buchuwa borok ke sawa ko buthana hano ang sungnya to la tam hani borok to khan sumani ba sungna buthana hano hostel chale rong kok ba di hini chang ke kok borok bai tai saka borok ama onentoni hostel hon sabujina samoya phun me kok saitong sung tabuk onentoni hostel se ko o jago phaija khania borok phun me kok saka gangke o dogar gana rong phaina dogar rong to kha chale rong phorki bkha gangke ama hairung khate tangke olangke thangpa tha borong ponya gata he thangka gon taka simo chantang lang khara hingke apor hingke phaita police phaine thangpa police phaita bar taronga ke police phai sungno ko kisimsa singi thangka apor singhan he thuna na thangke thuman samay muktai thanai mani personal gari phaipiuka personal gari phaina singki jongkha oren seketa rong se phaiten hane hingke personal gari phaina log loge no bag gari thangpa tha gangke ang phunganya sin seketa no sunghoka nong da hora phaita se bag gari thangpa singmani borong sung phaya ni sau asungna ham hingke khorok busuk phaina borok aborong kila sung saimalia sung asike dogarong pheugi nasina ponto se asike kirimani sung nasike simalia horni koche rong khana emni gothana mane gothanang mani pone 11 tan theka puran saiman tong ang mukre thanya ko bo dinong mane asol gothana ka 9 tarik nong ro jps police rok phaina borum theka phaigana bo ps jompui borok aro sokpanya ne busuk somai rong na ha bisinanglia sung pone samani 11 tan bisingo busuk borok na ha 1 घन्टा rong ni porse koi borong busuk salom bai thana salia 2-3 kilometer ni mong khatamo an mukeri naran de nang school ni tamo ang hostel ma mo songsar osere rong na ko Good afternoon to the medias and respected MDC. Thank you for visiting our hostel. First of all, I would like to introduce myself. I am Swrangchati Kokborok from Swrangchati village, and I am a local from here. This Oxford Academy hostel was threatened by the unknown unidentified person on 9th December at night around 11:45. So I just want to convey a message that who are involved. They threatened my students. Since I'm a warden of this school, and I hope that it is my responsibility to call up the media and to take help from the TTIDC and to spread this message in all Tripura so that it may not happen. On that night, 9th December, they entered the hostel complex. Suddenly, they just entered by a vehicle that is lorry, a small truck. It is written there. It is written as Yoda. So they just knocked the door and they pelted the stone over our hostel, saying that, "Come out, hostelers, boys and girls, we are going to kill." So actually here what I thought is that we are not their enemy, and I'm just employed here. We didn't talk about bad things to them. We didn't meet them. Then how can they come suddenly and say that kind of words? Besides, my students are having their exam. So I don't think that it is good or fair to enter just a hostel complex and threaten my students.
sini tite sini hapang ni paisho painai sini borong ganang sar songno tei hambai maro sini joto painai media person rongno ge ani sini mungke ani mungke isiri debarma ang o school ni principal Oriental Oxford Academy High School ge kokha haise sini school o thangnai 9 tarik December horo around 11:45 12 o'clock hai after joton chere rok thuka thunani jora ajora wo threatening khlai jaka ge sabo khlai phai abo to sing saimania haipono sing kaisa kok kesana musung maki obo haino jese borkono khlai thing topono cherai porinai rongno amte hai khlai ka hange bongni mentally harass khaijang ma hai ango tei borok disturb ango haini bagai obo hai samung sitrano kasunani ingthing borong bo thangnani khlaitung tei chini institution o kabangma chere rok pori tongo mo haike kari ganang jengke no phano kasuya jotoni bagai no education open jotono pori phai mano oro kari kogrok pori o jongbongni bai bo wansugui haike no borok hostel o tongoi pori tongo haini bagai obo hai rok khlaiya hangkangke belai kheno sanai jeng development no nayo hangkangke jeng chini bukhano maslainai chini wansukmung no jeng sekang maslainai chini tomung sitra ngi tongmarong no jeng maslainai haike jeng chini development naimani abo jeng develop khlaimanglak hingke jeng norokni chuba churbo nango belai kheno je amte haike samung hamya khlai tongnai norok o samung hamya no selangei norok suba khangkang ke se belai kheno jeng kaisa te bo kuchugo kaimanai hingke ani naharmung tongmo haino ang oro principal tongmani develop khainani school no abono ani naharmung tei omo haike no chini society ran khai tongnai borongni naharmung bo omo haino hingke tai ang hambai maro o afroni simi chini jompui jolani officer borok chini request bai khlai hor borok chere rongno bahai tong safeguard khainani bagui borok phainai phaio am bagai chini jompui jolani officer no belai kheno paiplai hambai tai abo simiya chini locality rongno bo belai hambai maro borok bo kisa khlai chubai tongo naikini khai tongmani bagai tei sajangnai hingka hingke tebo tongo chini institution bisingni manei rok kisa misa kamai tongo hingke am haike no thangnai 13 tarik November after atalo chini manei rok kabangma no kamakha like chair tei school belt tei am haike school bell rok tei syntax rok am haike kabangma no manei kamakha hani bagai je khogoi tongnai takuk songni khabo norok wansungmung tubudi slaimung tubudi norok am haike manei khogoi tongkhangke jeng jesukpano develop khlai Amai shalo bubagra chokrojamuti haigeba hanang tinang khajamuti tieshep khorati saka থানায় সাংগ্রংশাল খুমুলঙ্গ তীব্রামথনি অজমা হাইকে বুবাগ্রানো টিপিএফ নি সামং সিত্রা তানহাইরক হানাং পিনাং খাইমানি জুতা বাই খিতারমানি খাগলা ব্রহ্মই দাগারমানি আপাতি মুনুগৈ হাসনি করং থাইও যত থংরং বদলি সিমি জেঙ্গৈ টংক সংতানের লুকরব খাস হাজাকমানি খরাংতি সালাইমানি আবো হাইকেনো তিনি ফাশাল বুবাগ্রা খর আগুনি প্রেস ক্লাব টিএফসিএফ ব্রংসিংনাই মথানি খাগदै আসানি পাতি মুনুতি তি বুবাগ্রানো হানাং পিনাং খাইমানতি নাসলিমং ফুনুলাইখা Manjaka TSF ni Kasko Bishwakumar Devar Manokare TSF ni Kubuni Adongra Yaglo Bubagrano Hanang Pinang Kaimanoti Koking Laika TSF ni Adongra media no asal so notice of when bagai sengtini TSF oro press meet khaidanaka sengjoton sigo mia from incident tamanka sengjoton nukha media intrude seng allegation nukha je the promotion is a supporter TPF by class inka attacking ka aro seng je report mamani khorok ba injury ka amon bagai seng TSF je attackers je attack hane seng borno condemn khaige te seng nubunukha je attack baige sini bubagra sak bai thangna grano thangmani aro je program khai tongnai TPF borobai malaigan thangpro seng nukha je bono hanang penang khaimani borok sak nanglia TPF supporter no ang borok ni je o tomung sitrani je bubagrano phunukman bagai jeng TSF jeng bono belai naislagu we totally condemn tani hamala jeng nugu je bo khoroksa bubagra joto dofani bagai ne jeng sak nangyang thangkha bonosi bo sak bai thang phaigo bono borom rogar liya boni bagai jeng TSF
kaisa oldest student organization jesa political party katalpan fighting sing asan kok kasarnai tani hamle sing kaisa oldest student organization hisabe sini rights tongo sing Tripura rajoni joto sini bukung barana sing koinai amte hai let it be any political party nirok jefana fighting political party sini bubagara na tongai he may be now in political party haifana sing sithai je bosini bubagra jefana thang respect rothai bo ese chairman thangena miapro haifana bo ese bubagra thangmani tani amala bobo comment khaya je boni borongno ani borongno dera nei amar TPF ni sabodor bosina nangmani te borong supremo miss patal kena jamatano bang koinai omte hai samung chaya borongno control khaiga ni bagai tani amala singme for statement nukha sini bubagra bo sakbai thang samani je o samung hamya khainai je attacker rok je TPF ni against khainai rong severe action na bono sunglai hambai te patal kena miss patal kena TPF ni supremo ang bono bu koinai boni borongno bo kisa control khaiga thang tani amala kaisa leader kaisa bubagra no respect rogani kisa frenggang thang sing tes omona naige sing tewesa koinai kisa buskang rosini drink butango boni bai kisa peace and harmony maintain khaiga bai te mungsa deramun sak bai sak deraya ge sing asung koinai belai hamba kaisa norni bisingte sini kok kawai kini jaramang bagai sing TSM nenge titi di sini joto sam sarpang adang songno hambai marwo tebo especially babe hambai no musungo sini bubagrano je sing taklele sini sorgari sebu khanyero office thangna nangalakha sini bisi ketal tiringni pulia salo nogo awan suan sawoi bisi ketal palai malanya abuna jeng khatong thogo obono TSF ni bo asuk long naharmung ekta sani phailebeni abo kaisa success TSF ro abun bagi tongthok jaka khabo srango oba haike tebo chini naharmung wansum truk success ni phaitongo tabo chini buagarani mini leadership bai o jeng manka abagai buagarano bele kanyo TSM ningai hambai maro ang TSM ni abon tu juda kok khai tong je bubagrano baksa kokse tong debor mani chimi omo haike de thanjan jora omo haike je kok banglai dong yo jamatia debor ma omo haike abon tile nok TSM bakhade boba haike kasnal bagai baskane lama step na nai nagi TSM ro abon sanam sungo sini TSM joto jatni borong tongo nge sini bubagra sudu debormani simi bubagraya jomatia koloi riang sei mok sakma sini 29 type ni borong ni no plus tabu puri o type ni no bojoto no bubagra abon sanamu sungo jengbono bubagra haike nugo bo jengno phiongna bagise bo politics ma thungo bo chini bubagra jesa politics on khatu bo chini bubagra jeng bubagra hisabe jeng bono manina nago jemiao ajaga nukchakha daga sopa khlai bono lasime sinchang khlaika obo jeng TSRok belekhini selem te kaisa paithak sumu je miani je incident no je party mongo nokha je bubagra boram bioi desdrohi hini je bini mong khomani abon yagulo je go back ma je agi to sung nukja ko je illegal migrant no sema hekhe abon tile nok tam boba hewan sulong actually bubagra bo pulia thancha nai dong thancha tubukha thancha ni sate ei jeng TSF bo long time demand jeng bo ojagni phatar hani illegal hapanye rong no jeng bo go back jeng bo hanan bagai chai tok bubagra bo wansung ma bono sudu patal kenya simi
NRC ni bagai case khayable buagara bo case khlaikia se DUIB dopha yok sam bodol boro case file khaikya sudu bo simi o tiprani 13 lakh tipra sarno mothangna bagai bo simi sam khayable joton khayo tangi buagara go back na khlanya ba buagara angka o hani busa borok bini nana thago bini babu song soho 184 orang kingdom khlai thangka amno jeng pogui thana hile actually obono sana nayo jeng totally jeng bubagrano aba haike hanang pinang ba lasimi sija khlai mani abo jeng TSF ro nasilemu janogo condemn khlai naji jeng media tab jeng je kok sawi dongmani abo chini khananan thakai o media na nago actually osuk jara chu saimia je borok ani samung khayo ani upukani bagai tongo je borok ano maicharo bono jeng hamjana rengya jeng media no welcome jeng respect khaise je kono program ma boni bagai alada jeng seat arrange khlaima tonai jeng borok kaham hamya joton focus phanya tini o media tongine miani je o accident mai mani jeta gothnang malai mani obo focus phakya go phayang ke to jeng saina malai gala khomo ke jeng wa jaga nukha samni chaya jeng sana nayo TSF ro jeta jeng sana nayo jeng politics phano khaidi jesa jat phanong to jeng bubagra no jeng politics hisabe nugia jeng bubagra no sonman makhlai lanya abse sana mujung TSF Hasil yang tang bedek nongno private yago khila jane monoti khorang pisaka MLA Ashish Das Hasini reng tang bedek no private ni yago yapana nai monoti phasala khorang tisaleka bubagra khor agruni sarket house tongma gadini mangthongo damtham romboi achuk roba khlaika MLA Ashish Das rengno private khlaijake kerichugya rengsenoni thinang tamo no te dinai roni thinang tamo ngnai hapuni reng phane ro bahike private rengno ko slaijangne abrunti hapang kok phirognani te private khaimanoti buskang dam neisi brui ti bisingo rosawai nahari hingke hastene tong kosong tona lokoronte kotor jobak khlaida hini koksaka MLA Ashish Saha আন্দোলন প্রতিবাদী আন্দোলন আজকের যদি বলেন আমি আর কি বলবো একটা অসামাজিক কার্যকলাপ আপনাদের মাধ্যমে এখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পৌঁছেছিল বার্তা সারা ভারতবর্ষে বার্তা গিয়েছিল আপনাদের মাধ্যমে যে একটা অ্যান্টি সোশ্যাল কাজ হয়েছিল অসামাজিক কাজ হয়েছিল বিয়াবাড়ি কাণ্ডে আজকে থেকে প্রায় 7-8 মাস আগে বা 1 বছর আগে সেখানেও আমি প্রতিবাদ করেছিলাম তার জন্য সমাজের এই যে একটা অব্যবস্থা করেছে সেখানে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম এবং প্রতিবাদের ফল এই রাজ্যবাসী পেয়েছে পাশাপাশি আজকের থেকে 1 বছর আগে আমি অধিকারের লড়াই নিয়ে লড়েছিলাম লড়াইয়ের কথা বলেছিলাম এবং করোনার পিরিয়ডে সেইভাবে করা হয়নি শুধু তাই নয় এই ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে নয় এই ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির বিরুদ্ধে এই সরকারের বিপ্লবদেবের নীতির বিরুদ্ধাচরণের বিরুদ্ধে এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য অগণিত মানুষের স্বার্থর জন্য আমি প্রতিবাদ 2018 নির্বাচনের শেষ দিক থেকে আমি সরাসরি প্রতিবাদ করেছিলাম এই রাজ্যের মানুষ আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছে পাশাপাশি আমি মুখ্যমন্ত্রীকে এবং শিক্ষামন্ত্রীকে আরও দুটা কথা বলতে চাই আমি অনেক সবাইকেই বলছি আপনারা আজকে যে অতীত ইতিহাস আপনি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না আপনাকে ইতিহাস ক্ষমা করবে না কারণ আপনাদের সময় যদি শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ থাকতো আপনার এবং শিক্ষামন্ত্রীর যে অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল রাজ্যের মানুষ জানে তাহলে আপনাদের পড়াশোনা হতো না আর পড়াশোনা না হলে আপনাদেরও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা হতো না আর আপনাকেও শিক্ষামন্ত্রী হয়ে ওঠা হতো না ইতিহাস আপনারা ভুলে যাচ্ছেন ইতিহাস আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না এবং শুধু তাই নয় এই রাজ্যটাকে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারীকরণটাকে আমি বলবো
আগুন যেমন কাউকে ছাড়ে না, দাবানল যেমন সব ধ্বংস করে দেয়, আগুন যেমন সকলের জন্য সমান হয়, ঠিক তদ্রূপ এই রাজ্যের সাধারণ গরিব মানুষ থেকে জাতপাত প্রত্যেকটা মানুষের উপরে এই শিক্ষানীতি এফেক্ট করবে, কেউ বাদ যাবে না। আপনারা সঙ্গে থাকবেন। কতক্ষণ চলবে আপনাদের আন্দোলন? 3 ঘন্টা আজকে 2টা পর্যন্ত চলবে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নমস্কার। আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকেও নমস্কার। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, আমার আপনার প্রত্যেকটা মানুষের জন্ম হয় এই সমাজে। আমরা যদি এই সমাজে জন্মগ্রহণ না করে যদি আরেকটা সমাজ, অর্থাৎ আপনারা টার্জেন বই দেখেছেন, যদি জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করি তাহলে আমাদের মধ্যে ভাষা, মত বিনিময় কোনো কিছু মানুষের বুঝে না। যেহেতু আমি একজন সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, সমাজের মধ্যে থেকেই আমি বড় হয়েছি, সামাজিক দায়িত্ব প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে, কারোর মধ্যে কম, কারোর মধ্যে সুস্থ, কারোর মধ্যে প্রবল, কারোর মধ্যে বেশি। প্রথমে তো আমি সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে আজকের যে শিক্ষার বেসরকারীকরণ, সেই বিভীষিকাময় আগুন থেকে রাজ্যবাসীকে বাঁচানোর জন্য আমি বলতে পারি নিঃসন্দেহে ব্যক্তি আশিস এই ধরনায় আমি বসেছি। আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভার এমএলএ। আপনি এখন আপনার এমএলএ হিসেবে বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনাকে প্রত্যেকেই চেনে। আজ শিক্ষার জন্য আন্দোলনে বসেছেন এবং সেখানে আপনারা অভিযোগ এনেছেন যে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ হচ্ছে। রাজ্য সরকার বলছে বেসরকারীকরণ নয়, সিবিএসইটাকে সিবিএসই ফর্মে করা হচ্ছে। কী বলবেন? রাজ্য সরকার বলার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকারকে না করছে আমি বিশ্বাস, না করছেন আপনারা বিশ্বাস, না করছে দেশবাসী বিশ্বাস। রাজ্য সরকারকে বিশ্বাস কখন আসবে? কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মানুষ বিশ্বাস নেই। আমি জানছি আপনারা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি চা বিক্রি করতে, সবাই জানেন, উনি চা বিক্রি করতে করতে আজকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। তৎকালীন সময় যদি বেসরকারীকরণ থাকতো, উনি যে অবস্থানে ছিলেন, ওনার পড়াশোনা নিশ্চয়ই হওয়ার কথা ছিল না। বেসরকারীকরণ তৎকালীন সময় ছিল না। যাই হোক, উনি পড়াশোনা করেছেন, কতটুকু কারণ জানা নেই, আমিও জানি না। উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এবং আগে আপনারা ভাষণ শুনেছেন, রাজ্যবাসী, দেশবাসী শুনেছেন, দেশ নেই ঝুঁকনে দুঙ্গা, দেশ নেই মিটনে দুঙ্গা, দেশ নেই ভিকনে দুঙ্গা। কোথায় উনি বলেছেন? কোথায়? আজকে আপনারা দেখেন, রেল বিক্রি করে দিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ধর্মঘট করছে, ব্যাংকে বলছে, মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য চেষ্টা করছে আপনারা ব্যাংকে টাকা রাখুন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন কত টাকা? 5 লক্ষ টাকা রাখবেন। 5 লক্ষের উপর হলে লাইবিলিটি নেবে না। তাহলে 5 লক্ষ টাকার উপরে একজন মানুষের কি 5 লক্ষ টাকাই কি থাকে? বাকি টাকা কোথায় রাখবেন? আবার হঠাৎ করে একদিন নোটবন্দি করে দেবেন। পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে শুরু করে সমস্ত বিএসএনএল, আমাদের একটাই ছিল বিএসএনএলটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিল তার সাথে। তাহলে শুধু তাই নয়, তাহলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বরাবর বলার চেষ্টা করছেন যে 299টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কটা প্রতিশ্রুতি উনি পালন করেছেন? প্রায় 4 বছর। কোটি কোটি টাকা আনছেন, কোথায় যাচ্ছেন? আজকে যদি প্রতিবাদ না করা হয় তাহলে যেটা বলার চেষ্টা করছেন, কোথায়? চুনকে ভয় লেগে গিয়েছে আমাদের ধৈ থেকে বই। তাদের কথায় আমরা শুধু আশ্বস্ত নয়, এই রাজ্যবাসী কেউ আশ্বস্ত করতে পারবেন না ওনাদের বক্তব্যে। ওনারা সুইচে ঢুকছে, কুড়াল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত রাজ্যবাসীকে নিংড়ে নিচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আপনি বসেছেন, আমি শিক্ষার বিষয়টাকেই প্রথম জানবো যে শিক্ষা এর সিবিএসসি তাহলে কেন? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তো উনি বলেছিলেন, আপনারা দেখুন, রাজ্যের মানুষ জানে যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে এই রাজ্যের মেয়েদেরকে আমরা বিনামূল্যে চিকিৎসা দেব, উনি বলেছিলেন। কোথায়? পাশাপাশি কোথায় এমসের আদলে হাসপাতাল? উনার যে প্রতিশ্রুতি, ভুয়া, এই রাজ্যটাকে অভিশপ্ত করে ফেলেছে। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হলে, এবং সর্বশেষ যেটা অভিশাপ, সেটা হচ্ছে শিক্ষার বেসরকারীকরণ। মুখে বললে আর হবে না। গতকালকে আপনারা দেখেছেন, এই রাজ্যবাসী তুগলকি শিক্ষানীতি, গতকালকে মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে
ওয়েল উনি পাল্টাচ্ছেন, মুহূর্তে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাচ্ছেন, পাল্টিবাজি খাচ্ছেন, দিগবাজি খাচ্ছেন। তাহলে এই রাজ্যের অগণিত মানুষ, 90% মানুষ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আজকে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত, আগামী দিন তাদের সন্তানদের পড়াশোনা করানো যাবে না। আজকের 1200 টাকা এবং আজকের 1500 টাকা লেট ফি, 2000 টাকা এই কি বলে আরেকটা কি জানি এডিশনাল সাবজেক্টের জন্য 300 টাকা, তারপরে প্র্যাকটিক্যালের জন্য টাকা। আজকের যে টাকাটা ধার্য করেছে, আগামী 2 বছর বা 3 বছর পরে যে 50,000 1 লক্ষ টাকা হবে না, তার কি এনশিওর দিবেন? কেন দিতে পারবেন না? আজকে দ্রব্যমূল্য মুহূর্তে মুহূর্তে লাফিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে আমাদের যে 90% লোক গ্রামের গরিব, পাহাড়ি গরিব, SC ST OBC মাইনরিটি, শুধু তারা নয়, তারাও যদি বলি আমার ভুল হবে। শিক্ষায় বংশগতি এবং পরিবেশ একটা বিষয় আছে, পাশাপাশি পরিবেশ। আজকে 90টা ছেলে মেয়ে যখন পড়াশোনা করতে পারবে না, তখন বাকি 10টা কি পড়াশোনা হবে? অবশ্যই হবে না, কারণ 90 জনে এই 10 জনকে টানবে। তাহলে সমাজটা টোটালি একটা অশিক্ষা হচ্ছে সমাজের অভিশাপ, সমাজটাকে অভিশপ্ত করে তুলবে। আপনার কাছে যে একবারে শেষ প্রশ্ন, আপনি বিজেপি দলের বিধায়ক হিসেবে কিন্তু বিধানসভায় গিয়েছেন এবং এই 3.5 বছর বা 4 বছর হতে, তো এক কথায় আমি বলে দিয়েছি, আমি ব্যক্তি, সমাজ, ব্যক্তি এবং দলের মধ্যে ব্যক্তি। আগে ব্যক্তির জন্ম সমাজ। আমি খারাপ কাজ, ভালো কাজ এই সমাজের মধ্যে হয়, এই সমাজের মধ্যে যেন খারাপটাকে প্রশমিত করা যায়, তার জন্য এই যে আজকের আমি বললাম, আগুন নিয়ে খেলছে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। এই আগুন থেকে বাঁচাতে হলে আগুন যখন লাগে, আগুন থেকে বাঁচাতে গেলে কেউ কারুর কথা শুনে না, নিজে বাঁচে এবং বাঁচার চেষ্টা করে। এই আগুন থেকে, আগুনের খেলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে, এই রাজ্যবাসীকে বাঁচাতে হবে। বাস এই একটা লক্ষ্য নিয়েই আমি এই আন্দোলনে বসেছি। যে সমাজের জন্য কিছু করার জন্য একটা মন তৈরি করতে হয়। শারীরিক শক্তি দিয়ে হয় না, আমি মনটাকে তৈরি করে নিয়েছি। প্রথমত আমি মনটাকে তৈরি করেছি এইভাবে, একটা 1 বছরের বা 7-8 মাসের শিশুর কি কোনো কিছুর ভয় থাকে? মানুষ মেন্টালি প্রিপারেশন, কারোর ভয় থাকে না। আমি প্রথমে নিজেকে শিশু বানিয়েছি, আমার কোনো ভয় নেই, আমি শিশু। দ্বিতীয়ত বিষয় হলো, আপনারা প্রত্যেকে আমরা 24 ঘন্টায় একবার মৃত্যুবরণ করি, প্রত্যেকে কিন্তু একবার করে আমরা মৃত্যুবরণ করি, অপ্রিয় সত্য। কখন? আমরা যখন ঘুমাই তখন আমরা মৃত্যুবরণ করি। ঘুম ভাঙলে সকাল, ঘুম না ভাঙলে পরকাল, আমরা সবাই জানি। 2 নম্বর বিষয়। 3 নম্বর বিষয় হলো, আমি হিন্দু, আপনি মুসলমান, সে খ্রিস্টান, সে বুদ্ধ। প্রত্যেকটা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আছে যার যার ইষ্টদেবতা সর্বত্র বিরাজমান। আমার মধ্যে যদি ঈশ্বর বিরাজমান থাকে, তাহলে ঈশ্বরের কাজ কি? ঈশ্বরের কাজ হলো সমাজের অপসংস্কার, কুসংস্কার, সমাজকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সামাজিক কাজ করা। এই কাজের জন্য আমি এইভাবে ভেবে আমি নিজেকে প্রিপেয়ার করেছি, এবং এইভাবে যদি না ভাবতো, ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশদের কাছে পরাধীন ছিল, এই ভাবনা যদি না আসতো, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতবাসী আজকের দিনও মুক্ত পেত না। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ব্রিটিশ শাসন যে পরাধীনতা, সেই পরাধীনতা থেকেও অনেক ভয়াবহ। সেটা একটা আগুন নিয়ে খেলছেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার, সমস্ত ভারতবাসীকে পুড়ে ছাই করে দেবে। ঘুটের মতো ঘয়ে ঘষে এই সমাজ ব্যবস্থাকে নিঃশেষ করে দেবে। আপনারা দেখেছেন, শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা নয়, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশ নেই ঝুঁকনে দুঙ্গা, দেশ নেই মিটনে দুঙ্গা, দেশ নেই বিটনে দুঙ্গা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে স্বাধীনোত্তর সময় থেকে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল, নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজকে সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিচ্ছেন। আর তারই এক ভাবশিষ্য আজ ত্রিপুরাকেও বিক্রি করে দিচ্ছেন। এই বিক্রি এই দিন সেই দিন নয়, আছে দিন ভালো যাচ্ছে, আগামী দিন আরও ভয়াবহ হবে। আপনাদের ইতিহাস ক্ষমা করবে না, আপনাদেরও ক্ষমা করবে না, এবং আপনারা বাধ্য হয়ে এই আইনকেও বাতিল করতে হবে। ব্যক্তির জন্ম সমাজে, ব্যক্তির জন্ম দলে হয়নি, ব্যক্তির জন্ম হয় সমাজে। যদি আমি সমাজে জন্মগ্রহণ না করি, আপনারা টার্জেন বই দেখেছেন,
টার্জেনের কোথায় ছিল? জন্মের পরে জঙ্গলে ছিল, জঙ্গলে সে কথা বলতে পারেনি। পশু পাখির কথা সে বুঝে। জন্ম কী কারণে? সে সমাজে জন্মগ্রহণ করে, সে আরেকটা আলাদা সমাজে। যেহেতু আমার ব্যক্তির জন্য সমাজ এবং সমাজের জন্য প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু করণীয় আছে। এবং আপনারা অবগত আছেন, আজকে থেকে 1 বছর আগেও আমি অধিকার লড়াই আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করিয়েছিলাম। আর আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে যেখানে আমি বললাম আগুন কাউকে রক্ষা করে না, আগুন সব কিছু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দেয়, আর এই আইনটা হচ্ছে আগুন সম এই সমাজটাকে ধ্বংস করে দেবে। তার জন্য আমি আরেকটা উদাহরণ যদি দেই, আপনি কোনো সন্তান মা বাবাকে বলে কি খারাপ কাজ করে ভাই? মা বাবাকে বলে কোনো সন্তান যদি বলে যে আমি একটা খারাপ কাজ করতে যাব, মা বাবা কি পারমিশন করে? কোনো সময় পারমিশন করে না, কোনো সময় করে না। তাহলে আমি একটা ভালো কাজ যদি করতে যাই, এই সমাজকে রক্ষা করতে যাই, পাশাপাশি দলের মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে দল, সবের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ। এবং আজকের যে লড়াই, এই লড়াইটা ব্যক্তি লড়াই নয় শুধু, এই লড়াইটা আমি নাম দিয়ে, এই লড়াইটা অধিকারের লড়াই। শিক্ষার অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে, না হলে আগামী দিন ব্যক্তি না থাকবে, ব্যক্তি না থাকবে সমাজ, না থাকবে রাজনীতি। কিভাবে থাকবে? আজকের রতননাথ এবং মুখ্যমন্ত্রী যদি তৎকালীন সময়ে যদি শিক্ষার বেসরকারীকরণ থাকতো, এই যে এখানে পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে, তারা আজকে সার্ভিস করছে, আপনারা যারা সাংবাদিক, যদি শিক্ষার বেসরকারীকরণ থাকতো, তাহলে বিশেষ করে রতনবাবু এবং বিপ্লববাবুদের অর্থনৈতিক যে পরিস্থিতি ছিল, আপনারা এই রাজ্যের মানুষ অবগত আছেন, তাদের পড়াশোনা হওয়ার কথা ছিল না, হতোই না। দারিদ্রতার সাথে লড়াই করে ওনারা পড়াশোনা করেছেন বলে আজকে উনি মুখ্যমন্ত্রী, উনি শিক্ষামন্ত্রী, উনি এমএলএ হয়েছেন, উনি বিরোধী দলনেতা হয়েছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি রতনবাবুরা, বিপ্লববাবুরা যদি অতীত ভুলে যায়, অতীত কাউকে মাফ করে না, ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না, ইতিহাস ক্ষমা করবে না ওদেরকেও। ওদেরকে জনসমর্থনের, জনগণের চাপে পড়ে এবং আন্দোলনের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত গদির রক্ষার লড়াইয়ে হলেও ওরা এই আইনটাকে ওটাতে বাধ্য হবে। আসলে আরেকটি বিষয় জানার চেষ্টা করব। ANMT MPW সামুখু মঙ্গলে শিকরা শিকিরকিনি ফাসার সাগদক তাকবেন থাই ডেপুটেশন রিলাইখা বড় জুদা জুদা সারমতে ANMT MPW সামুখু মঙ্গলে শিকলা শিকিরকিনি ফাসাল সাগদক তাকবেনি থাই ডেপুটেশন রিলাইখা বড় জুদা জুদা সারমতে বড় সারমরংকা আজক থাই বুকসা তংমারং দাক্তি সবংনানি আবনকারি ব আসাল চবাক খাইনাই রং সিরনারক শাখা বিসিক বুড়ি রংবুই ANMT MPW ni kaisa azuk tei phano subungjakliya aboni bagino lahar ongna nangka khorong disana naga hinai kokshaka ANM আনএমপ্লয়েড বেকার মানে MPW বেকার মেল ফিমেল। আমরা বিগত 4-5 বছর ধরে আমরা বেকার আছি। তো কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে মানে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে একটা মানে তারা প্রেস মিট করলো যে জিএনএম নেওয়া হইব বা ল্যাব টেকনিশিয়ান বা অন্যান্য দপ্তরে, স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন ইয়েতে লোক নিয়োগ হইব, কিন্তু আমরা ANM-এর বা MPW-র কোনো নিয়োগের আমরা কোনো দেখলাম না। তো আমরা এটা নিয়ে হতাশ। তো আমরা আজকে আমাদের ডাইরেক্টর ম্যাডামের সাথে দেখা করার জন্য আইছি যে আমাদের ANM MPW কবে নিয়োগ হইব এই বিষয়টা মানে জানতে আমরা ডাইরেক্টর ম্যাডামের সাথে আমরা দেখা করবো এবং আমরা একটা দাবি সনদ একটা আনছি, যেটা আমরা আজকে দিয়ে যাবো ডাইরেক্টর ম্যাডামের কাছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে আমরা বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইতেছি যাতে আমরা ANM MPW যাতে নিয়োগ করা হয়। আপনারা খোঁজ নিয়ে মানে দেখবেন যে MPW কত শূন্যপদ আছে, আপনারা ডাইরেক্টর ম্যাডামের কাছ থেকেও জানতে পারবেন যে দপ্তরের শূন্যপদ কত আছে। আমরা শুধু চাই যে শূন্যপদগুলো পূরণ করা হোক। শূন্যপদগুলো পূরণ করলেই আমরা যারা বেকার আছি আমরা আমাদের কর্মসংস্থানটা হয়ে যাব। লাস্ট কবে নাগাদ MPW নিয়োগ হয়েছিল? লাস্ট বলতে আমরা 6 মাস আগে 100 জন MPW নিয়োগ হয়েছে, এটা চুক্তির মাধ্যমে, এটা 6 মাসের কন্ট্রাকচুয়াল 100 জন MPW নিয়োগ হয়েছিল। এটার মধ্যে আমরাও ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, কিন্তু আমরা হয়তো দুর্ভাগ্য আমরা পাইনি। আমাদের মধ্যে 100 জন তারা পেয়েছে, তারা 6 মাসের, তারা বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন 6 মাসে। আর এর আগে যারা পার্মানেন্ট জব হয়েছে যেটা 2017-তে পার্মানেন্ট হয়েছিল, এরপরে আর কোনো পার্মানেন্ট রিক্রুটমেন্ট হয়নি ANM MPW। আর 6 মাস আগে যেটা হয়েছে এটা কন্ট্রাকচুয়াল 6 মান্থ।
আর এখন আমরা পার্মানেন্ট নিয়োগের জন্য আমাদের অধিকর্তা মহোদয়ের নিকট আমরা এখন ডেপুটেশনে মিলিত হব। ম্যাডামের কাছে আমরা মানে আবেদন এটাই যে আমাদের অতি সত্বর যাতে শূন্য পদগুলো পূরণ করা হোক। আমাদের আপনারা কতজন আছেন এবং আপনারা কি কোনো সংগঠন থেকে এসেছেন? না, আমরা কোনো সংগঠন না, আমরা বেকার। আমরা মনে করেন আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে আমরা ফোনে যোগাযোগ করে যে আমরা তো আমাদের যেহেতু আমাদের শূন্য পদ আছে এবং আমরা বেকার, আমরা তো গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে, সবাই তো গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে, আমাদের কর্মসংস্থান দরকার। তো আমরা তো কোর্স করেছি, যেহেতু আমরা এটাই আমাদের মানে যখন আমরা পড়াশোনা করছি বা কোর্স করছি তো এটাই তো আমরা মানে যেহেতু আমরা কাজ শিখেছি বা এটাই আমাদের কর্মসংস্থানের রাস্তাও খালি আছে, পদ খোলা আছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ইচ্ছে করলে আমাদের রিক্রুটমেন্ট করতে পারে। আপনারা কতজন আছেন বেকার? প্রায় 2700-র মতো হবে। আচ্ছা, শূন্য পদ আছে কিনা সেটা নিয়ে কি আপনার আরটিআই করছেন? আইটিআই আমরা এখন করিনি, তবে আমরা মৌখিকভাবে ডাইরেক্টর ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলেছেন যে 701টা শূন্যপদ আছে, 701টা শূন্যপদ আছে। ডাইরেক্টর ম্যাডাম আরও 1 বছর আগেই বলেছিল, তো হয়তো বা এই শূন্যপদ আরও মানে বাড়তে পারে এখন। তো আমরা ম্যাডামের সাথে আজকে আবার কথা বলবো, দেখা যাক উনি আমাদের কি সদুত্তর দেন। হয়তো আপনারাও জিজ্ঞাসা করতে পারবেন ম্যাডামকে। রাজ্যের স্বাস্থ্য আপনারা খোঁজ দেবেন, আপনাকে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এগুলোতে এএনএমরা মানে বিশেষ করে কাজ করে। তো এই জায়গার মধ্যে আপনারা খোঁজ দিয়ে জানতে পারবেন যে অনেক শূন্যপদ আছে, শূন্যপদগুলো পূরণ করা, এটাই আমাদের দাবি। শুধুমাত্র শূন্যপদগুলো পূরণ করা হোক, তাতেই আমাদের কর্মসংস্থান হয়ে যাবে। 4-5 বছর অঙ্গই থাকা তাবুখানো এএনএম রেগুলার খাই কোনো চাকরি না जायगायाव অঙ্গই दंखा প্রায় 850 পোস্ট খালি दङ। गामोन बागै जों रायजो सरकारनि आरो खुलुमै कबावगैनो खाबाय खबायनो कबावगै साजावो जेसुनो दाति ओ एएनएम पोस्ट जे खाली दं माने आमो दातिनो सुकुंगै दिना बागै। আমরা 2017 থেকে পাশ করে বসে আছি। আমরা নিয়োগের জন্য কি পাস করেছেন? এএনএম পাশ করে বসে আছি, কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। কিন্তু শূন্যপদ অনেক খালি আছে, কিন্তু অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে নিয়োগ হলো, আমাদের কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। তাই আমরা বেকার বসে আছি। আবার আমরার মধ্যে কেউ ওভারেজ হয়ে যাচ্ছে, 37, 38, 39 বয়স হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিয়োগের নাম নেই। তাই আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলার জন্য এদিকে এসেছি। কি মনে হয় আপনাদের যদি দাবি দাওয়া পূরণ না হয় তাহলে আগামীতে কি করবেন? যদি আপনাদের এই দাবিগুলো মানা না হয় কি করবেন? আমরা ম্যাডামের কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারবো যে আমাদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করে। 4 বছর ধরে এমপিডব্লিউ সরকারিভাবে স্থায়ীভাবে কোনো নিয়োগ নীতি নেই। আমরা বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে আমরা চাইছি যে সরকার আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করুক। রাজ্যের বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে খালি পড়ে আছে, বা একজনের 2 থেকে 3টা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে হচ্ছে, দায়িত্ব নিয়ে অধিক দায়িত্ব করতে হচ্ছে। তো আমরা চাইছি অতি সত্বরে, যেহেতু আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আমরা দীর্ঘ 4 বছর, কেউ 3 বছর, কেউ 2 বছর এরকম বেকার বসত হয়ে আছি। আমরা চাইছি সরকার আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করুক, এটাই। যে তার জন্য আজকে ডাইরেক্টর ম্যামের সাথে আমরা দেখা করার জন্য এসেছি এবং আমাদের যে দাবি সনদ আছে সেটা আমরা তুলে দেব। ম্যাডাম जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरो स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमारोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक
Jerok tabuk bo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 8575103 oblique 8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance dai rang khati mungni kok biti nawi mano Ini kobrok koktwma asunu, ini kobrok koktwma najan gue coba najan Swrangchati.